Hello, everybody. In this class, I'm going to be working with the next unit according to the book. Because of that, I'm going to start sharing the screen. Well, we are finally in unit number 10. This unit is about people. About people. Estamos ya, hola con todos, estamos ya en la unidad número 10 y en esta clase vamos a pues hacer la introducción o a ver las primeras páginas de dicha unidad, que está enfocada en people, o sea, las personas. What are we going to learn? We're going to learn the comparative adjectives and also adjectives to describe places. Vamos aquí a aprender acerca de los adjetivos comparativos y de los adjetivos que debemos utilizar para describir lugares. First dates, primera cita. Make pairs of opposite adjectives, use them to describe the places in the pictures. Haz pares o en pareja los adjetivos opuestos, utilízalos para describir los lugares en las imágenes. And we have in here some pictures from A till E. Tenemos aquí algunas imágenes desde la A hasta la E. Use the adjectives to talk about places in your town or city. Utiliza los adjetivos para hablar de lugares en tu pueblo o ciudad. For example, the subway is always really crowded. El metro está siempre muy lleno de gente. The downtown area is safe during the day, but it can be dangerous at night. El área del centro de la ciudad es seguro durante el día, pero este puede ser peligroso en la noche. We have empty. Empty means vacío. Unfriendly. Someone that is not friendly. Alguien que no es amigable. Unfriendly. Safe. Seguro. Light. Luz o luminoso. Crowded. Full of people. Lleno de gente. Friendly. Amigable. Dark. Oscuro. Dangerous. Peligroso. So we're going to match the opposites. The adjectives with their opposites. Vamos entonces a colocar aquí los adjetivos con sus opuestos. For empty, the opposite is crowded. Crowded. Vacío, empty, poblado o lleno de gente, crowded. The next one is friendly, unfriendly. Friendly, amigable. Unfriendly, no amigable, no muy amigable. Next, we have safe, seguro, dangerous, peligroso. Another one can be light, luz, and dark, oscuro. Okay, so we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And we are going to start doing sentences with them. For example, the taxi is empty, but the bus is crowded. The taxi is empty, but the bus is crowded. El taxi está vacío, pero el bus está lleno de gente. My cousin is friendly, but his girlfriend is unfriendly. My cousin is friendly, but his girlfriend is unfriendly. Mi primo es amigable, pero su novia no es amigable.
My house is a safe place. The city at night is dangerous. My house is a safe place. The city at night is dangerous. Mi casa es un lugar seguro. La ciudad en la noche es peligrosa. Light and dark. The room is, let's do another one. The light is bright and the dark is, the light is bright, or maybe the pool light in the day, during the day, but dark during the night. Better, mejor, ¿no? La escuela es luminosa durante el día, pero oscura durante la noche. The school is light during the day, but dark during the night. So now, I'm going to repeat the words, and what I want you to do is to repeat after me. Empty, crowded, friendly, unfriendly, safe, dangerous, light, dark. Let's move on. And here we have, my dears, match the adjectives with the correct pictures. Listen and check. Une los adjetivos con las imágenes correctas, escucha y revisa. We have in here dark, light, empty, crowded. Here we have more. Tenemos por aquí más. Friendly, amigable, ya vimos. Unfriendly, para nada amigable. Lovely, encantador. Lovely. Horrible, horrible, horroroso, espantoso. Beautiful, bonito, bonita. Ugly, feo o fea. Safe, ya lo vimos, seguro. Y dangerous, peligroso. So let's listen. Listen and repeat. 1. Dark. A. 2. Light. B. 3. Empty. D. 4. Crowded. C. 5. Friendly. F. 6. Unfriendly. E. 7. Lovely. H. 8. Horrible. G. 9. Beautiful. J. 10. Ugly. I. 11. Safe. L. 12. Dangerous. K. Okay, well, let's listen one more time. 1. Dark. A. 2. Light. B. 3. Empty. D. 4. Crowded. C. 5. Friendly. F. 6. Unfriendly. E. 7. Lovely. H.
8. Horrible. G. 9. Beautiful. J. 10. Ugly. I. 11. Safe. L. 12. Dangerous. K. Okay, well, look. Dark, oscuro. A or B? It is A. Light, claro. B. Empty, vacío. D. Crowded, full of people. C. Lleno de gente. Let's scroll down. In here. Aquí. So, for example, here. Friendly. Friendly. Amigable. Unfriendly. Para nada amigable. So, friendly is with this and unfriendly is with this. This one. Okay. Lovely. Encantador. This. Horrible. This one. Beautiful. Bonito, bonita. This. Ugly, feo. This one. Safe, seguro. And dangerous. Okay, well. Maybe this is safe, seguro. And this is dangerous. Un poquito más peligroso, ¿no? Dangerous, right? Complete the sentences with adjectives from exercise number 1. Why is this restaurant? Perhaps the food's not good. Ok. Dice, ¿por qué está este restaurante? Quizá la comida no es buena. ¿Por qué está empty, right? Vacío, empty. Why is this restaurant empty? ¿Por qué está este restaurante vacío? Next. We love living in this area because it's for the children to play outside. Ajá. Amamos vivir en esta área porque es para los niños, para que los niños jueguen afuera. They love, aman. So it is seguro, seguro, safe. Next one. People are in small towns. They always say hello. Las personas son, en pueblos pequeños, ellos siempre dicen hola. Son, ¿qué? Amigables, they are friendly. I usually walk to work. There's a bus, but it's always, and you can get a seat. Usualmente camino para ir al trabajo. Hay un bus, pero siempre está, y tú no puedes tener un asiento. Está full of people. The word was crowded. Crowded. The outside of our apartment building is a bit, but it's not a problem. You can't see it when you are inside. La parte de afuera de nuestro apartamento es un poco, pero no hay problema, no puedes verla cuando estás adentro. Maybe ugly, quizá feo. It is a bit ugly, un poquito feo. But it's not a problem because you can see it when you are inside. No problema porque no lo ves cuando estás adentro. My bedroom is my favorite room. It has big windows and it's really... ok. All day. Mi cuarto es mi habitación favorita. Tiene ventanas grandes y es muy, dice todo el día. Light, luminoso, light.
empty, safe, friendly, crowded, ugly, and light. Read the definition of a first date. Choose the 3 good places for a first date from the ideas below. Discuss in pair. Okay, let me see. First date. A meeting, usually at a restaurant, movie theater, etc., with a new person when you're looking for a boyfriend or girlfriend. Lee la definición de primera cita. Elige 3 buenos lugares para tener una primera cita. Dice, primera cita, una reunión, usualmente en un restaurante o cine, con una persona nueva con la cual estás buscando, bueno, cuando estás buscando un novio o una novia. Tenemos restaurant, movie theater, a café, your house, a shopping mall, a club or a bowling alley. Oh, that's complicated. We have restaurante, cine, cafetería, tu casa, shopping mall, el mall. A club is like a discotheque, como una discoteca. Bowling alley is when you go to play the bowling. Cuando jugamos los bolos. So I could say, yo diría, a restaurant, a shopping mall, and a club. But it depends a lot. No, maybe a club not. A restaurant, a movie theater, and a shopping mall. Restaurante, el cine y, ¿por qué no decir el mall? In this question number 3, we're going to do the following. Read the text. Which 3 places are a bad idea for a first date? Which 3 places are a good idea? Lee el texto. Que 3 lugares son una buena idea para tener una primera cita y que 3 lugares no son una buena idea. ¿Sí? Where not to go on a first date. ¿A dónde no debes ir para la primera cita? You have a date with someone special and you don't know where to go. Don't make the mistake of choosing the wrong place. Here are 3 places not to go. Dice, tú tienes una cita con alguien especial y tú no sabes a dónde ir. No cometas el error de elegir el lugar correcto. Aquí hay 3 lugares a donde no deberías ir, a donde no se debe ir. Number 1, a movie theater. Do you want to sit in a dark room in silence during your first date? No? Then don't go to the movies. How about going to the park instead? Nothing is more important than conversation on a first date. And a walk in the park gives you lots of time to talk and have fun together. It's more romantic than a movie theater. And it's also cheaper. In fact, it's free. ¿Quieres sentarte en un cuarto oscuro, en silencio, durante tu primera cita? ¿No? Entonces no vayas al cine. ¿Qué te parece ir al parque en ese lugar, en lugar del otro? Nada es más importante que una conversación en la primera cita. Y caminar en el parque te da mucho tiempo para hablar y tener y divertirse juntos. Es más romántico que ver una película y también más barato. De hecho, it's free, dice, es gratis. A club. Oh, I failed in 2. Yo fallé en 2 because I selected movie theater and the first time I said a club. Seleccioné el movie theater y también dije por ahí el club, pero luego lo cambié. A club. Music, dancing, beautiful people. A date at a club sounds great. Or maybe not. It's impossible to talk and a lot of people don't feel comfortable on a crowded dance floor. Why not go bowling? A bowling alley is quieter and more relaxed than a club, and it's cheaper. Música, baile, gente hermosa, gente linda.
Una cita en un club, una discoteca suena genial. O quizá no. Es imposible hablar. Hay muchas personas que no se sienten a gusto en una sala o un lugar que esté muy lleno, que todo en la pista de baile. ¿Por qué no ir a los bolos? Ir a los bolos es un lugar más tranquilo y en el que te puedes relajar más que una discoteca. Y es cheaper, más barato. An expensive restaurant, un restaurante caro. It's a popular first date, but a meal in an expensive restaurant is often a bad idea. It can be hard to relax and be yourself in a restaurant, especially if it's very quiet. It is better to meet in a cafe for a cup of coffee or lunch. It's more comfortable than a restaurant. And if things aren't going well, it's also easier to escape. Dice, es muy popular para la primera cita esto de ir a comer a un restaurante. Pero la comida en un lugar caro, un restaurante caro, es a menudo una mala idea. Puede ser difícil relajarse y ser tú mismo en un restaurante, específicamente si es un lugar muy callado, muy tranquilo. Es mejor reunirse en una cafetería para ir a tomar un café o para almorzar. Es más confortable que un restaurante. Y si las cosas no van bien, es más fácil de escapar, es más fácil para poder escapar. Our final piece of advice, don't be late. There's nothing worse than a late date. Nuestro último consejo, no estés tarde. No hay nada más feo que estar tarde. That's true. Es verdad. So let's see what we have in here. Complete the sentences with the words from the test. Completa las oraciones con las palabras del texto. It is better than a movie theater. It is better. Es mejor. Ellie is quieter and more relaxed than a club. It's also, I don't remember this one. A ver, vamos a ver esta que no me acuerdo de esta. It's also, let's see, better. It's better to meet in a cafe. It's better to meet in a cafe. Es mejor reunirse en una cafetería. It's also easier, más fácil, para escapar. There's nothing worse Check the answers. More romantic. Quieter, more relaxed, better, easier, and worse. It is worse in here. And here it's more romantic. Oh my God. More romantic. Yes? Okay. More romantic, más romántico. Quieter, más tranquilo, más calmado. More relaxed. Sí, más relajante. Better, mejor. Easier, más fácil. Worse, peor. Let's continue. Look at the sentences in exercise 4 and complete the grammar rules. Then read the grammar box. A ver, aquí tenemos una explicación, but I think that first we'll have to look at the explanation itself. Me parece que primero debemos ver la explicación como tal. Let's now read this chart about comparative adjectives.
In English, comparative adjectives are the adjectives that we use when we want to compare two people, two animals, or two things. Los adjetivos comparativos son en inglés, o les llamamos a aquellos adjetivos que utilizamos cuando queremos comparar dos personas, dos animales o dos cosas. But how can we form them? Here we have the rules. ¿Cómo lo formamos? Tenemos aquí las reglas. Short adjectives, one syllable or two syllables ending in Y. When we have a one syllable adjective, we just have to add ER to create a comparative. When we have a two syllable adjective ending in Y, we have to change the Y, for I and add ER. Cuando tenemos un adjetivo corto, lo único que hacemos es agregarle la E y la E. Pero si tenemos un adjetivo de dos sílabas, una o dos sílabas que termine en Y, vamos a eliminar la Y, agregar la I latina y la E y la R. For example, look, we have cheap, barato, cheaper, más barato. Hard, difícil o duro. Harder, más duro o más difícil. Easy, easy means fácil. It ends in Y, termina en la Y. So we change the Y for I and add R. Easier, fácil, easier, más fácil. This with this case. Now, what happens when we have adjectives or three or more adjectives form or that have three or more syllables? We do not have to apply this rule. We just have to add the word more before the adjective. ¿Qué pasa cuando tenemos un adjetivo de tres sílabas o más? Ya estas reglas de acá no van, no cuentan, no aplican, sino que agregamos la palabrita more, que significa más, antes del adjetivo. More important, más importante. More relaxed, relajante. More beautiful, más bonita, más bonito. ¿Sí? Long adjectives, adjetivos largos. But as we have rules, everything has its rules, there are some irregular adjectives. That means that they have their own comparatives. Como todo, tiene su regla. También en este tema, debemos destacar que hay adjetivos irregulares. ¿Qué significa? Que ellos tienen sus propios comparativos, como es el caso de good, que es bueno. Para decir mejor, better. No digo gooder. No, this is wrong. Eso estaría mal. Good, better. Bad, malo. No digo badder. No, digo worse, peor. ¿Sí? So we have to learn them and have into account these tips. Tenemos que tomar en consideración, tener en cuenta todos estos tips. Now, if we have a short adjective composed of consonant, vowel, consonant, when adding ER, we double the last consonant. Cuando tengamos un adjetivo cortito que esté formado de consonante, vocal, consonante, la siguiente consonante la vamos a duplicar y agregar la E y la E. Big, grande, bigger, más grande. Formado, repito, por consonante, vocal, consonante. Big, grande, bigger, más grande. To make the comparative form of a short adjective, for example, cheap, we add ER. We saw it, lo vimos. Listen. Para hacer el comparativo de los adjetivos cortos, por ejemplo, cheap, añadimos ER, la E y la R. To make the comparative form of a long adjective, for example, comfortable, we put more before it. Nos habla ya de los adjetivos más largos. Con ellos les agregamos more antes del comparativo.
The comparative forms of good and bad are better for good and for bad, worse. Los comparativos de good, bueno, y bad, malo son. Para good, better, mejor. Bad, worse, peor. Having here a practice, tenemos aquí la explicación también. Ok. Okay, this is the superlative. We are the comparative. Estamos aquí en el comparativo, ¿no? Bien. Complete the sentences with the comparative of the adjectives in parentheses. Well, in this part, we're just going to do the comparative of the adjectives in parentheses. Aquí entonces tenemos que colocar el comparativo de los adjetivos que estén en paréntesis. Damos romantic, romantic. Dijimos que si tenemos un adjetivo largo, agregamos the more, ¿no? Sorry, more, solo more romantic. Do you think a walk on the beach is more romantic than, siempre el than, bueno, aquí está el than, que going to bowling only? Dice, ¿crees que caminar en la playa sea más romántico que ir a los bolos? Ahora tenemos acá easy. The second date is usually than the first. La segunda cita es usualmente que la primera. Tenemos el adjetivo easy, o sea, fácil. Quiero decir, más fácil. Aquí no nos olvidemos que el easy, como termina en Y, lo cambiamos por I latina, la I, la R. Playing video games is than watching TV. O sea, jugar videojuegos es que ver tele. So, exciting, long, so more exciting. Largo, exciting. Vamos a colocar acá solamente el adjetivo. The large es larger. The good, dijimos que este tiene su propio comparativo que es better. Wet, wetter. Wet es húmedo, wetter más húmedo o más mojado. Cheap, ya lo vimos este. Cheaper, más barato. And bad, tiene su comparativo irregular y su worse. Read the sentences, listen, check, and repeat. Di las oraciones, escucha, revisa y repite. Bangkok is cheaper than Singapore. Tokyo is safer than Los Angeles. Winters are darker in Iceland than in Sweden. Zurich is quieter than Rome. The market is friendlier than the shopping center. The bus is busier than the train. Comparative adjectives. Comparative. Well, and I think that with this part, we can conclude today's class. Con esta partecita de aquí concluimos la clase del día de hoy. I hope you have enjoyed and see you. Espero que le hayan pasado bien. And I hope that you have learned, que hayan aprendido. Nos vemos.